आं दिनै बाव जिरायनायनि उद्देश्यआ जाहैबाय सान सुपार 2025 आव जों सानसुरि लादोंमोन नालाय बिनि दिनैहाय फेलिटेसन प्रग्राम दंमोन। जों गथ'फोरखौबो 40 जन गथ'फोर बाख्नायदोंमोन। बाव बाख्नायनायाव जोङो 2021 निफ्राय सान सुपार 20 लागासिनो दंमोन। सान सुपार 20 माने मा जोङो बाव 20 जन 9 निफ्राय लायो ओमफ्राय क्लास 10 निफ्राय साइन्सनि थाखाय आरो आर्ट्सनि थाखाय 10 जन लानाय जायो। बिनि जुनै जोंहा दिनैहाय बाव जिरायदोंमोन। दा जोंनि स्कुलनि गथ'फ्रा दिनैहाय होननो हायोबा जोङो सोरबा गोबां गथ'फोर दं बिसोर मेडिकेल फिल्डआवबो दङ दा साबासो गथ'फोर दा सोरबा क'क्राझार मेडिकेल कलेज सोरबा धुब्रि मेडिकेल कलेज जोंनि कलेजनिफ्राय फरायनायनि गथ'फ्रा दा मा जाहैखो होनबा बिसोर मेडिकेल कलेजाव एडमिसन जानानै दङ। बिदिनो जोंनि स्कुलाव स्पेसियेलि गामिनि मानसिफोर गामिनि गथ'फोर फैयो। दा बे सान सुपार 20 खौ जों मानो लादों होनबा गामिनि जोंनि गथ'फ्रा सोरबा फाइनान्सियेलि उइक थायो फैसा गैया माने बिमा बिफाफ्रा हाजिरा मावो मा मावो बिनि जुनैनो जों बिसोरनि थाखाय मोनसे सान सुपार 20 लानाय जायोमोन। बे सान सुपार 20 लानाय जायो। दा बावनो जोंहा दिनैहाय खुंनाय जोब्बाय सार राजिब हान्स फैदोंमोन IPS सार ओमफ्राय मासानन्दा पेटिन मेम फैदोंमोन DC मेम फैदोंमोन। बाव नोंस्रा जुदि माने फैनो हायोबा जोंनिबो कलेजाव फैनानै एडमिसन लानो हागोन। जुदि मा होनो माबा उसुबिदा जायोबा एडमिसन लानायावबो फैनानै रायलायफैनाय जागोन। डाइरेक्टर सारा मोजाङै रायलायना होनगोन बेयो। बेसेबां मायथाइयाव नोंथांमोना बे सान सुपार 20 खौ जागायदों? सान सुपार 20 खौ जोङो 2021 मायथाइनिफ्राय जागायदोंमोन। दिनैसिम बेसेबांसो स्टुडेन्ट नोंथांमोना सायख'? दिनैसिम जोंना 200+ स्टुडेन्ट जाबाय। लास्ट इयारसिम 200 मोन देग्लायहाय 40 बा नोंहा 240सो जाहैबाय 200+। गासिबो स्कुलनिफ्राय पार्टिसिपेट? औ बे जोंना माने बे इन्ट्रेन्सनि थाखाय जों अल अभार स्कुल जोंनि खाथि खाला गोजान सिथला होनो जोंनि हरैहाय गामि ओनसोलाव बिनिफ्राय जोङो गथ'फोरखौ कालेक्ट खालामना लानानै बिसोर एग्जाम होफैयो। जेरै लास्ट देग्लायहाय जोंना 600+ मोन गथ'फ्रा होफैदोंमोन बिसोर ओमफ्राय बिसोरनि गेजेराव 40 जन गथ'फ्रा मा होनो सायख'जादों। মোৰ নাম সাদ্দাম হোসেন, মই গোসাইগাঁও সায়েন্স একাডেমিৰ সঞ্চালক। তো আজি আমাৰ সান সুপাৰ 20 2025 বৰ্ষত যিটো আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ, আজি যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তাতে চিলেকশ্যন পাইছিলে তেখেতসকলৰ কাৰণে আমি সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছিলোঁ। আৰু এইখন সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত আমাৰ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ সন্মানীয় জিলা আয়ুক্ত মাইদৈ উপস্থিত আছিলে মুখ্য অতিথি হিচাপে। তো আমি প্ৰতি 2021 চনৰ পৰা আমি সান সুপাৰ 20 এণ্ট্ৰেন্স এক্সামটো আমি আয়োজিত কৰি আহিছোঁ। আৰু অলমষ্ট আপোনাৰ 200 ষ্টুডেণ্ট আমাৰ সান সুপাৰ 20 কমন এণ্ট্ৰেন্সৰ মাধ্যমেদি আমাৰ গোসাইগাঁও ছায়েন্স একাডেমীত বিনামূলীয়াকৈ আপোনাৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে। তো আমাৰ মূল উদ্দেশ্যটো হ'ল আমাৰ যিহেতু আমাৰ এই অঞ্চলটো বহুত পিছপৰা অঞ্চল আৰু বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী এনেকুৱা আছে যিসকলে হয়তো মেধা থকা সত্ত্বেও পইচা পাতিৰ অভাৱত তেখেতসকলে হয়তো বা নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী ষ্ট্ৰীমত পঢ়িব নোৱাৰে বা দূৰ দূৰণিত যাব নোৱাৰে। আৰু সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মানে আমি এটা প্লেটফৰ্ম দিবৰ কাৰণে আমাৰ এই সান সুপাৰ 20 যিটো স্কলাৰশ্বিপ স্কিমটো আমি গোসাইগাঁও ছায়েন্স একাডেমীত আমি লঞ্চ কৰিছিলোঁ 2021 চনত। তো প্ৰথম আপোনাৰ কি টোটাল 40 জন ষ্টুডেণ্টক আমি ইয়াতে ফ্ৰী পঢ়াওঁ। আপোনাৰ ক্লাছ 8 এপিয়াৰিং ষ্টুডেণ্ট যিসকল আছে তাৰ পৰা আমি 20 জন ষ্টুডেণ্টক লওঁ। আৰু যিসকল ক্লাছ 10 এপিয়াৰিং মানে মেট্ৰিক এক্সাম দিব তাৰ পৰা আপোনাৰ আৰ্টছৰ কাৰণে 10 জন ষ্টুডেণ্ট আৰু আপোনাৰ ছায়েন্সৰ কাৰণে 10 জন ষ্টুডেণ্টক আমি ইয়াতে চিলেকশ্যন কৰোঁ। আৰু তাৰ পৰা আপোনাৰ যিসকল মানে টপাৰ থাকে আৰ্টছ ষ্ট্ৰীমৰ পৰা যিজনৰ টপাৰ থাকে তাক আমি 2 বছৰৰ কাৰণে হোষ্টেল ফ্ৰী দিওঁ। আৰু ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ পৰা যিজন টপাৰ থাকে তেখেতকো আমি 2 বছৰৰ কাৰণে হোষ্টেল ফ্ৰী দিওঁ। আৰু ক্লাছ 9ৰ পৰা এই 20 জনৰ ভিতৰত যিজন মানে ফাৰ্ষ্ট ৰেংক আৰু ছেকেণ্ড ৰেংক হোল্ডাৰ তেখেত দুজনকো আমি ক্লাছ 9ৰ পৰা 12লৈকে আমাৰ টোটেল 4 বছৰ ইয়াতে ফ্ৰী এডুকেশ্যন আমি দিওঁ। सोलोंथाइ बोसोर 2025-26 मायथाइनि थाखाय मोनसे फोसावथाइ। थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुलाव सोलिगासिनो फरायसाफोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय। नार्सारिनिफ्राय लानानै 9 थाखोसिम फरायसाफोरनि थाखाय दासान्दि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेयाव फरायसाफोरनि माखासे खाबुफोरबो दं। बेसिक कम्पिउटार एजुकेशन, इंलिश स्पीकिंग इनभाइरनमेंट, हाईली स्किल एंड क्वालिफाइड टीचार, गासिबो रोखोमनि गेलेमु गेलेनाय आरो योगा क्लासखौ मोनफागोन। लोगोसेनो फरायसुला फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफोरा मानास पाब्लिक स्कुलाव नार्सारिनिफ्राय 9 थाखोसिम मुंखौ थिसननो हागोन। मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नोंथांमोनहा मानास पाब्लिक स्कुलनि जानबुं नाम्बार 6000489621 नङाब्ला
9706475 349 आव थोंजोङै सुलाद लानो हागोन।